اپنے ملک کے لیے اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم شہداء کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ ہے۔ شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے۔ فوجی عدالتیں فوری بحال کی جائیں، شہداء کے لواحقین کا مطالبہ۔ لواحقین شہداء کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا بھی اعلان، کہا عدالتی فیصلے سے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے۔ فوجی عدالتوں کی بندش کا فیصلہ بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے۔ دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ پاکستان کا افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی میں ملوث عناصر کی حوالگی کا مطالبہ، افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات پر افسوس۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ افغانستان میں عبوری حکومت آنے کے بعد سرحد پار دہشت گردی 60% بڑھ گئی۔ دہشت گردوں کی معلومات افغان حکومت سے شیئر بھی کیں، بدقسمتی سے افغان حکومت نے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے۔ وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے لیے ازبکستان پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر ازبک حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنا پاکستان کا حق ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں پاکستان نے ہر مشکل میں افغانستان کا بھرپور ساتھ دیا، بدقسمتی سے ایسا جواب نہیں آیا، اب اپنی پالیسی کا نفاذ کر رہے ہیں اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ رضاکارانہ واپس جانے والوں کو احترام سے بھیج رہے ہیں، اب تک 2.5 لاکھ افراد افغانستان واپس جا چکے۔ جعلی پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے والوں کی انکوائری جاری۔ بے نامی جائیدادوں کا دہشت گردی سے گہرا تعلق ہے، ملک میں بدامنی پھیلانے میں بڑا کردار تارکین وطن کا ہے۔ غیر قانونی تارکین کی بے دخلی کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ کا مزید سماعت سے انکار۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے، غیر قانونی افراد کی بے دخلی ریاست کی پالیسی ہے، عدالت کسی بھی صورت ریاست کی پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتی، پاکستان کا قانون صرف پاکستانیوں کا تحفظ کرتا ہے۔ نگران حکومت کی رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے لیے بڑی سہولت، پناہ گزینوں کے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ نگران کابینہ نے سرکولیشن سمری پر منظوری دے دی۔ پی او آر میں توسیع کا اطلاق رجسٹرڈ پناہ گزینوں اور فیملیز پر 31 دسمبر تک ہوگا۔ ملک میں رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی تعداد 13 لاکھ سے زائد۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد نون لیگ متحرک مرکزی اور صوبائی قیادت بلوچستان میں پارٹی کو منظم کرنے کے لیے کوشاں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے آئندہ ہفتے دورہ کوئٹہ کا امکان۔ بی اے پی کے سابق وزراء اور ارکان شمولیت کا اعلان کریں گے، 20 سے 25 الیکٹیبلز کی شمولیت بھی نون لیگ میں متوقع۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی گورنر ہاؤس لاہور آمد، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت اہم رہنما موجود۔ بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے لیے ٹکٹس کے حوالے سے مشاورت۔ صدر کا انتخابات میں تمام جماعتوں کو مساوی حقوق دینے کی پالیسی پر اظہار اطمینان۔ صدر مملکت عارف الوی کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط، لکھا کہ جمہوریت ہی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے، عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہی جمہوریت کی روح ہے۔ بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے۔
पी टी आई के दौर में पाकिस्तान की तरक्की को फुल स्टॉप लगाया गया, मुल्क में इंतशार फैलाया गया, इसी वजह से उनको आईनी तरीके से निकाला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, अगर बिलावल भुट्टो मुतवातिर इलेक्शन का मुतालबा ना करते तो ये तारीख भी ना दी जाती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात। बाबर आवान और बैरिस्टर गौहर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया। वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबी मुहिम में मुबैना रुकावटों से भी आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि 9 अक्टूबर को नकूल शाह महमूद कुरैशी को दी गई थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने साइफर की मालूमात पब्लिक की हो। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने से माजरत। जेल में व्हाट्सएप की मुस्तकिल सहूलत मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। आगाह किया 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दामात करके चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराई गई। सुपरिटेंडेंट जेल की तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। लेन देन के केस में गिरफ्तार फवाद चौधरी अडयाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दिया। फवाद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, नवाज शरीफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए किरदार अदा करने की अपील, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकिरात पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब जेलों में फवाद चौधरी के खिलाफ डकैती, कब्जे और तशद्दुद का भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने असलहे के जोर पर मकान और सामान पर कब्जा किया। फवाद चौधरी पर 3 साल कबल एक शहरी को कत्ल कराने का भी इल्जाम। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की वजह से माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी। जुमा 10 नवंबर को स्कूल, कॉलेज, मार्केट्स, रेस्टोरेंट और पार्क बंद होंगे। लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, वजीराबाद में जुम्मे और हफ्ते को सरकारी छुट्टी का ऐलान। जुमेरात को पहले ही 9 नवंबर की छुट्टी है। शादी हॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। उधर इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन में खुसूसी टीमों के इक़दाम जारी। शाहराहों पर ज्यादा धुआं छोड़ने वाली कई गाड़ियां पकड़ ली गईं। मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी भी मौजूद थे। इस्लामी ताउन तंजीम के 12 नवंबर के इजलास के मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात ने सऊदी अरब के OIC सरबराह इजलास बुलाने का खैर मक़दम किया। बोले पाकिस्तान OIC के मज़ीद मजबूती में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली के बाद गैस भी महंगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा। IMF की नई डिमांड, दिसंबर के बाद से टैक्स महसूलात का हजम बढ़ाने का प्लान मांग लिया। टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने का तरीक़ाकार भी तलब। बैरूनी कर्जों की नवंबर और दिसंबर में अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा। मुश्किलात से निमटने के लिए निजकारी बॉन्ड का मशवरा भी दे दिया। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का प्लान, रवा माही तश्कील देने की सिफारिश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार, नया रिकॉर्ड कायम। स्टॉक मार्केट में 525 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान हिस्सेस बाजार तारीख की बुलंद तरीन सतह 54,419 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ था।
दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 90 पैसे की सतह पर बंद हुआ। लियारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तैनातियों का इल्जाम। सिराज दुरानी की हिफाजती जमानत के बाद सरेंडर न करने पर कार्रवाई। 10 लाख रुपए का ज़र जमानत जब्त। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, सिराज दुरानी ने सरेंडर नहीं किया तो नताइज भुगतना होंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का किसानों के लिए अहसन इक़दाम। गंदम की इमदादी कीमत 4700 रुपये और गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। सूबाई वज़रा का कहना है स्मोक पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। उम्मीद है ताजिर बरादरी 3 रोज़ कारोबार बंद रखेंगे। बैंकों की बंदिश के लिए गवर्नर स्टेट बैंक से भी बात कर ली। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। मकबूल बाक़िर महकमा सेहत के हुक्काम पर बरस पड़े। बोले कई अस्पतालों का दौरा किया, कोई सही नहीं चल रहा। अस्पतालों की हालत ज़ार ख़राब है। कहीं अद्वियात नहीं, कहीं हैं तो मरीजों को नहीं दी जाती। ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। महकमा सेहत क्या कर रहा है? अस्पतालों को जारी फंड्स जा आ रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत। सदर ने बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा। सदर मुमलिकत ने PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से सदर के नाम खत भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल किया। सदर ने कहा कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार तरीका के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइसे इत्मीनान है। पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तरद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तेफाक है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का पूरा हक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम ये खत सामने आया है। सदर ने बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा है। सदर मुमलिकत की जानिब से PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से सदर के नाम खत भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल किया। सदर ने कहा कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है।